Woi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, good morning, student. Morning, Good morning, sir. sir. Morning, sir. Okay, how are you today? Fine, I'm and fine. you? Thanks, and Fine. you? Thank you. Uh, Fine, thanks. okay, you look so good, and you look so handsome, and you look so beautiful today. Okay, it's Thank here you. today. Okay, You okay. too, sir. Um, before we study, we must pray to our God. Okay, Deno, where is Yes, sir. Deno? Okay, lead our pray today, please. Okay, sir. Well, my friend, before they start the lesson today, let's pray together. Let's start. Finish. Okay, sir. Okay, thank you, Deno. Okay, you're absent or you're present today, and can you write on the Google Form seperti biasanya yang sudah Bapak berikan di Google Form. Oke, nanti absennya dibuat di situ atau ditulis di situ. Oke, now who is absent today? Who is absent today in this Anita, class? maybe? Okay, Maybe. good. Oh, Oh, okay, good. Okay, before before we study before we study about this material, okay, I will give you yell, okay. Um, yeah. okay, Yell, yell. okay, yellnya do the best, be the best, and get the best. Okay, your hand like that. Okay, okay, okay. All of you, okay. Follow me. Do the best, be the best, and get the best. Okay, please. Do Do the the best, best, Do Do the the best, best. be do the the best, best, be the best, get the the best. best, get the get Get the best. best. the best. Thank you. Okay. Lakukan terbaik di dalam hidupmu dan kemudian jadilah terbaik di dalam hidupmu dan kamu akan dapatkan yang terbaik di dalam hidupmu. Oke. Um, okay, we will study about before we will study. Okay, please look in our screen. Okay, in power. In our screen, okay, in PowerPoint. Okay, what profession in this picture? Okay, Deno, what profession in this picture? Deno, can you answer? Oh, yes, sir. Reporter. Pembaca berita, sir. Kalau bahasa Inggrisnya newsreader, sir. Okay, Anita, okay. What profession? Pembawa berita, Yeah, newsreader, yeah, news reader, presenter. Okay, that's right. Yeah. artis. Okay, next. What do they deliver to you? Okay, Benny, what do they deliver to you? Benny, News? news. News? Yes. The other? Gosip, Okay, information, information. Good, Erin. Information. Okay, okay. Okay, next. Where we get the news? Okay, Ati, where we get the news?
Di mana kita mendapatkan berita tersebut? In television, sir. Next. Di TV. The magazine, Magazine pribadi. Next. Koran. Okay, next. newspaper, Okay, good. Facebook, Instagram, Twitter. We get the Google. we get the Yeah. news on the social media, on the internet, magazine, newspaper, on the television, radio, and the other. Okay, Kalau next. gosip dari tetangga, sir. Okay, next. What is the importance of news? Apa sih pentingnya berita tersebut? Oke, Rina dulu. Apa sih pentingnya berita tersebut? To get information. To get information, good. Next, Anis, what is the importance of the news? Anis, where are you? Ketiduran lagi nih, Anis? sir. Ke toilet, sir. Oh, the toilet. Okay. The importance of news to get information. Okay, to get. Okay, good. Report, maybe? Yes, of course. Okay, so we will discuss today about news item text, and then focus on one definition of news item text, two generic structure of news item text, and three social function of news item text. Jadi kita fokusnya ada 3 di sini. Yang pertama adalah definisi dari news item tersebut, dan kemudian adalah generic structure-nya, and then the last social function of the news item, fungsi sosialnya. Okay. Okay, I will give you one example of the text of news item text. Okay, May help me to read this text. Siapalah di sini ya, kita suruh membaca ya. Okay, Benny, please read the Yes, text. sir. All right. Let me try, sir. 7 killed in ancient on Jalan Sultan. I'm so sorry, sir. It's too small. I can't see the fonts clearly. Accident, Benny, bukan ancient. Yeah, that's a problem. Can you just zooming the slide, sir, please? Okay, 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 people were killed in collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Is it enough, or maybe continue, sir? Okay, next. Rina, Ati, please. Ati. Ati, please. Yang mana, sir? Barusan ngantuk. Paragraph 2. Wala elah. Oh, yeah. the second paragraph. Oh, the deep Second paragraph. passenger in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was stopped by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he did not see the car approaching. Okay, next, everybody. Okay, please read. Yes, the third paragraph. Yes, The of police course. said, the police said that the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police report that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not Yet known. yet known. Yeah. Okay, thank you for help me. Okay, next. From the text, what is news item text? Yeah, Ririn. Ririn, tell me Yes, about. sir.
What is a news The item news text? item text. Apa ya, Sir? Dari tadi kita tadi apa namanya itu? Kita tadi baca teks tersebut. Apa itu news item text? Teks yang memberikan informasi gitu, Sir. Entah bagaimana ya? Yeah, good, very good. Okay, teks memberikan informasi, news, information, news or event of the day for the listener, or for the viewers. Okay, next. Okay, we can get the conclusion about definition of news item text. News item text is a text which inform to the reader, listener, or viewers about event of the days in chronological order. Jadi di sini news item text tersebut adalah menginformasikan kepada si pembaca, kepada si pendengar, atau kepada yang melihat tentang kejadian atau tentang peristiwa atau tentang informasi di hari ini. Oke, kemudian dalam kronologikal, ada tahap-tahap peristiwa tersebut. Oke, next. We back again. Okay, we back again for the text a news item text. Okay, tell me about the difficult word of the text. Beritahu dulu Bapak, beritahu dulu Sir, mana di ini kata-kata yang sulit, yang jarang kamu lihat atau yang jarang kamu dengar dan kamu ingin mengetahuinya. Oke, coba dulu Rosnaima, yang mana itu kata-kata yang sulit, the difficult word? Collision. Okay, next. Banyak, Sir. Overtake. Okay, next. Approaching. Apa ya? Overtaking. Okay, Anita, ada lagi Anita? Kata-kata yang sulit? Mana Anita? Clock. Okay, next. Ada lagi? Victim. Okay. Deno? Passenger. Okay, passenger. Good, very good. Next. Deno, ada lagi? The other one? Oh, Sir, udah disebutkan sama teman semua. Okay. Overtaking. Okay. Jadi the difficult words and pronunciation. Collision artinya adalah tabrakan. Passenger, penumpang. Overtaking, menyalip. Struck, dihantam. Approach, mendekat. Allow, diizinkan. Okay. Follow me for the pronunciation. Okay, all of you follow me. Collision. Passenger. Passengers. Overtake. Okay. Struck. Approach. Allow. Load. Okay. For the text, I will ask you one by one. Oke, dari teks ini saya mau bertanya dulu satu persatu sama kalian. Oke, Ulan. Oke. Yang mana itu dinamakan headline atau dia yang berita yang terutama? Headline itu yang mana, Ulan? Tell me about the headline of the news. Yang mana ya, Sir? Headline itu apa, Sir? Ya. Yes? Yang ini, Sir. Title. Ganti judul ya. Headline itu apa, Sir? Aku nggak tahu, Sir. Berita. Headline itu, Sir. Nggak tahu.
berita utamanya, berita utamanya. Bukan judul ya? Oh gitu. Judul, Bukan, Sir. bukan, berita utamanya, main event. Oke, kalau nggak tahu headline udah, main event, kejadian utamanya. In the first paragraph, sir. Yang ini, Sir. Oke, Anita, do you say it? In the first paragraph, Okay, please read, Anita. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:45 p.m. on Jalan Sultan last night. Okay, very good. Good job for Anita. Okay. This is the main. Okay, the paragraph one is main event. Itu adalah kejadian utamanya. Oke. Jadi kalau seandainya kita terjemahkan, coba dulu Benny, terjemahkan, translate to Indonesian, Which one? to Indonesian language. Benny. Let me try. Say which one? Which program? Anyway. Which one, sir? Benny, coba dulu translate ke dalam bahasa Indonesia. Tadi kan sudah kita terjemahkan kata-kata yang sulit. Coba dulu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apakah memang betul ini adalah main event atau dia kejadian utamanya dalam teks tersebut? Yap, yang paragraf pertama ya Pak ya? Yes, of course. Oh ya, aduh saya kira tadi paragraf yang di balik gambar ini Pak. Oke. 7 people were killed in No, Indonesian language. Oh ya, Indonesian language. Indonesia. Saya 7 orang telah meninggal dalam sebuah kecelakaan antara sebuah sebuah mobil dan sebuah truk Ya. pada pukul 10.35 sore di Jalan Sultan tadi malam. Oke, jadi dia kejadian utamanya. Kejadian utamanya adalah ada 7 orang yang meninggal atau yang akibat kecelakaan di antara bus, mobil, dan truk pada jam 10.35 Jalan Sultan tadi malam. Oke, ini ada kejadian utamanya, the main event. Oke, next. Ngeri juga Pak ya, 7 orang mati ini. Orang meninggal Bapak ini ketawa ya. Baik sekali. Oke, next. Can you find the background of the event, the background of the news, latar belakang dari cerita tersebut? Oke, Dewi. Dewi. Apa tadi, Sir? Sorry. Can you find the background of the news, latar belakang dari berita tersebut? Kenapa bisa terjadi? The background of news. Mungkin di bagian nanti, Sir. The paragraph 2, second paragraph. Okay. Can you write it, please? I read. The background event is the death were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he didn't see the car approaching. That is the background event, sir. Okay, thank you. Okay, thank you, Sasmita Dewi. You are Sasmianti, good. sir. Sasmianti, Oh, sir. Really? I forget. Okay, can you translate with Indonesian language, Deno? Yes, sir. Seluruhnya, sir. Paragraph 2. Oh yes, sir. Saya coba ya, sir. Jadi semua penumpang di dalam mobil itu meninggal dunia, sir. Jadi Ya. polisi percaya ini disebabkan oleh bahwa mobil mencoba untuk menyalip bus ketika akan menuju sebuah truk yang datang dari arah berlawanan.
Kemudian Oke. si sopir mobil tidak menggunakan lampu sennya mungkin slide Oke, ya. sehingga Good. sopir truk tidak melihat mobil itu datang datang dari arah yang berlawanan. Mungkin demikian, Sir. Inilah namanya detail dari main event atau ini adalah detail mengenai news, mengenai berita tersebut. Kan ada beritanya di paragraf pertama, kemudian ini adalah detailnya. Okay, this is the background event or background of the news. Okay, next, the last paragraph. Okay, the last paragraph. Can you find? Okay. Can you find the source? Maksudnya adalah dapatkah kamu menemukan sumber dari cerita tersebut seperti komentar saksi atau dia pernyataan saksi-saksi yang terkait ada di situ answer key-nya. Coba dulu temukan dulu. Coba dulu siapa dulu yang coba pribadi dulu. Ada di situ kata-kata komentar saksi, pendapat para saksi. Coba dulu temukan. Yeah, the police said the car should have been trying to pass the bus. Next, Okay, in good. addition, the police report that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. Okay, good. Jadi yang terakhir adalah kita sebut adalah source atau dia sumber atau dia di situ adalah ada pernyataan saksi atau pernyataan siapapun yang ada di dalam kejadian atau berita tersebut. Okay. Into three group, okay, and then you will discuss about the news item text. I will give you Google slide for the link of the Google slide, and then you will discuss about news item text. The focus of the news item text to social function and the structure of the text. Jadi Bapak berikan nanti ada Google slide, link Google slide. Jadi nanti kamu diskusikan bersama teman kamu. Ada 3 kelompok. Kelompoknya sudah pernah kita lakukan. Dan kemudian kerjakan. Oke, I give you 7 minutes. Oke, saya berikan kamu 7 menit. Oke, please. Oke, it's enough. Okay, group one. Group one. Okay, group one di sini. Okay. Who is the leader of group one? Okay, tell me about social function and the structure of the text. Grup 1. Siapa tadi grup 1, Nak? Berikan Bapak dulu. Apa dia fungsi sosial dan apa namanya itu tadi, fungsi sosial dan bagaimana struktur teks tersebut. Coba dulu kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1 yang sudah pernah kita bagi kita sudah pernah bagi kelompoknya. Grup 1 Anita, Beni, Ulan dan Anis. Oke, Anita, mengenai teks pada kelompok kamu. Oke, coba dulu berikan tanggapan kelompok kamu.
What about sir tanggapan tentang generic structure? Okay, generic structure and social function. Generic structure. Ayo teman-teman, masa saya aja yang mikir? Iya, masa Anita aja yang pinter Pak Guru. Curang sir, yang Bang. lain ikut-ikut dong. Tadi udah discuss, udah ditulis sama itu tuh, Pak Ben. Oh ya. Oke, generic structure of news items, main event. Main event itu maksudnya itu peristiwa utama, berisi informasi utama tentang kejadian atau peristiwa yang sedang ingin disampaikan pada saat itu. Terus yang Ya. kedua ada elaboration, ada peristiwa lain yang mungkin melatar belakangi atau mendukung, mensupport terus ada resource, itu sumber berita, ada sumber dari misalnya dari mana asal berita tersebut, misalnya pelakunya atau saksinya atau seperti itu barangkali. Okay, good job, group 1 and group 2. Okay, Thank group you, sir. 2. Okay, group 2, Dewi, Pribadi, group 2, Deno, Ati, Rosnaima. Okay, tell me about the text that you're discussed with your group. Okay, Deno, Ati, Rosnaima. Okay, please. Deno, Ati. Deno sepertinya terputus Deno jaringan. belum lempar jaringan toh. Jaringannya. Rosnaima. Tadi hasil diskusinya jangan sama Deno, Pak. Ini Pak, dari saya Pak. Nih, saya coba ya. Yes. Yang tadi kita disuruh itu kan menguraikan yang termasuk main eventnya yang mana itu ya Pak ya? Ya, yang di Google Slide tadi. Ya. Slide kelompok 2. Yang termasuk main eventnya yang a train accident occurred in northern Italy. Nah, yang dari sana sampai ke semua teksnya ini dibaca Pak? Enggak, no. Terus yang termasuk ke background eventnya yang police explained that there was some work on the railway the evening before, however, work on railway happens very often. Kemudian yang termasuk shortnya, rail worker unions will go on strike on Friday. Nah, tadi teks itu bercerita tentang a train accident occurred in northern Italy, Pak. Betul tidak, Pak? Diskusinya. Okay, good job and group 2. Next, group 3. Okay, group 3. Dewi, Pribadi, Ririn, dan Rina. Okay, please tell me about your discussion. Pribadi, sir. Pribadi, sir. Pribadi. Pribadi. Masih mute. Pribadi masih mute. Okay, sorry. Right, according to our discussions in group, that new news items consist of text structure. There are main event and background of event and the elaboration of events, in which the main events tell us about the cerita berita utama. Kemudian background menceritakan tentang bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Dan berikut the next is source, sumber utama. Dari mana bagaimana kita memperoleh informasi tersebut. That's all, sir. Okay, thank you.
Who is make a conclusion about that? Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Okay, please. Benny, sir. Okay, Benny, can you give the conclusion of the Well, ya, session hari today? ini mungkin kesimpulan dari kami kelompok 1 ini Pak, mungkin kurang lebih kami itu menyimpulkan bahwa hari ini kami belajar tentang teks news item, bahwa teks news item itu berisikan informasi yang disampaikan, tentunya informasi itu sesuatu yang penting gitu. Terus teks ini terdiri dari beberapa susunan strukturnya, yaitu ada main event-nya atau informasi utama, peristiwa utama, kemudian ada elaboration seperti supporting situation gitulah. Terus ada resource gitu, ada sumber-sumber dari berita tersebut. Terus iya, kemudian tesis yang digunakan Social function. social function-nya untuk menyampaikan informasi penting. Okay. Language feature for the next day we will discuss about it. Okay. Okay. Yes, sir. Okay, thank you for your attention. And then tugas kalian pribadi individu adalah berlatih membaca suatu berita. Okay, seperti layaknya presenter yang tadi kita tampilkan pertama. Dan kemudian siap, Pak Guru. Tugas kelompok adalah mencari berita, Siap. dari internet, dari buku atau dari mana saja, kemudian menampilkannya yang terbaik penampilannya. Karena nanti siap Pak Guru, siap. Karena nanti berita tersebut nanti kita akan we will discuss about language feature. Okay, dari berita yang dari kelompok kamu tadi kita akan membedah language feature-nya. Okay. Thank you for your attention today. Okay. Kita akan buat satu kali lagi yel-yelnya, oke? Okay? Masih ingat tadi kan yel-yelnya kan? Do the best, be the best, and get the best. And Okay. get the best. Okay. All of you, okay? All of you, okay? Okay, follow me. Do the best, be the best, and get the best. Do Okay. the best. Do the best. Do the best. Do the best. Be the best. And get the best. Okay, good, very good. Okay, Deno, please. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, okay, Deno, please pimpin doanya. Okay, sir. Well, my friend, before the class today, be the best to the, let's say, hamdalah. Alhamdulillah. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.